अनुभव महांती कहारी नुहंती अनुभव महांती केवल मात्र निज स्वार्थ पछरे दौड़ती आशा लोक निज स्वार्थ भुआ बुलांती एक आम कहूँ आज्ञा एक कहते सारा ओडिशार जनसाधारण प्रति छोटू बुढ़ा पर्यंत प्रति लोक कहते अनुभव महांती को जी समाज को आनी दुनिया को बाट चलती बापा प्रति से केते मात्रा धोकेबाज काम कर बापा प्रति जो थिबा स्नेह भल पाइबा सम्मान से लोक आगे लोक देखाणिया बोली लोक मैंने आलोचना कर तो गला बापा कथा आउे आसला जी अभिनेता दुनिया सुपरस्टार बनइले से धोखा देइचंती कर्म रे जाई नाहंती जे सुपरस्टार बनइचंती धोखा देइचंती ये तो गला कथा तापरे निज भाईंकर अनुभव महांती निज भाईंकर जो जालियाती को माइंस दुर्नीति को जमी दुर्नीति को लुचाइबा जाई पहुंची नवीन बाबू शरणापूर्ण होते से नवीन बाबू को मध्य धोखा देइचंती एक आमे कहूँ आज्ञा एक लोक मैंने कहते सब बड़ जिनस जो झील को 7 जन्म साथी करेंगे बोली निज देहर रक्त काटी हाथ काटी फिनाइन पीउले जहाँ बाहाबार लोभ लगी जो सारा ओडिशार चर्चित चेहरा वर्षा प्रियदर्शनी को बह करने से जो मात्रा पागल भाया होते आ कर सारा 7 वर्ष प्रेम करके कर सारा 7 वर्ष पर मन भरीगला वर्तमान गोईठा देकी आउ कहा से दिल्ली जागृति शुक्ला पुणी डिवोर्स देवाई चाहिए वर्षा प्रियदर्शनी को अनुभव महांती तेणु अनुभव महांती केवल स्वार्थ पछरे दौड़ती एक सब जगह लोक मैंने चर्चा आलोचना करुँच सब बड़ जिनस जो अनुभव महांती जड़े होती हिंदू घर पिला हिंदू घर गरुड़ पुराण अनुसार जो धर्मर माने कौन अच्छी पालन करूना धर्म को धर्मद्रोही से होती जड़े विवाहित पुरुष जिते कौन सी कर्म बसे कौन सी क्रिया बसे कौन सी किसी पूजार बसे से आम पुराण कहूँ आम शास्त्र कहूँ जदि जड़े विवाहित पुरुष ताले पाखे सहधर्मिणी बसिया कथा से दिन रामायण दिन को मुझे आगे आउ थे नहीं आसूची से रामायण कौन होता ना जिते सीता अपहरण होते सीता अपहरण पर जिते लंका को राम सेना लंका को सेतु बांधापी चेष्टा करते प्रथम पूजा होता से पूजा थे रावण थे पुरोहित करुले रावण आते प्रभु रामचंद्र पाखरे बसिया माता सीता से नथिले आ सीता पितुला से कराइला सीता पितुला बसला से पूजा संपन्न है से पूजा सठिक रूप से पूजार संपन्न पाखरे सहधर्मिणी बसवार निश्चित आवश्यकता अच्छी ये आम कहूँ चाहूँ आपण को जिते अनुभव महांती निज बापा को निया देले मुखाग्नि देले बापा मृत्यु पर से पाखे किए बसी टीवी देखा मिलला वर्षा मैडम से नथिले आज्ञा आपण बापा कर्म को सठिक रूप करने आप वर्षा मैडम को निवेदन करते कि आसवाई आपन पचारि पारती वर्षा मैडम कहीं आसले ना आज्ञा ता पूर्व पूरा आप जागृति शुक्ला प्रेम उबुडुबु होते से आपन छाड़पत्र देते सहित छाड़पत्र देवाई बाध्य करते सहित कौन करते ना आपण माँ जो विधवा माँ भौणी एमान ना मिछ केस देकी आपन जेल को पठे से कौन आसी था कि आज्ञा आपन जब बापा एत प्रेम करते आप बापा टे दाढ़ी काटी पारे ना मुंड नंडा हो पारे ना गरुड़ शास्त्र कहुई गोटे मनीष जिते बड़े मृत्युवरण करे तार गोटे वर्षर कर्म थाए पिंडदान कराए कारण से आउ गोटे जन्म पाइला पर्यंत जो गोटे शरीर को छाड़ी गोटे आत्मा आउ गोटे आत्मार मिसाई गोटे वर्षर समय लगी थाए आ से समय से बहुत प्रकार कष्ट सही आत्माटी जाऊ थाए आउ गोटे आत्मा पाखु से कष्ट भितर जो खाद्य दि जाए अपन पिंड द्वारा दि जाए जो शुद्ध कर क्षर हवा नंडा हवा ये द्वारा शुद्ध कराए ये हूँ गरुड़ पुराण कथा आज्ञा गरुड़ पुराण थे पढ़ु आपको निवेदन करी गरुड़ पुराण थे पढ़े कि अनुभव महांती आप पढ़ले आप निश्चित बुझीपारे गरुड़ पुराण में कौन लेखा अच्छी आपण बापा आत्मा को शांति देवाई आपन चूल टिके दे पारे ना आपण बापा आत्मा को शांति करने जहाँ भल पाँच जो बापा को भल पाते देखे होते निश्चित प्रत्येक पुआ बापा को भल पाया प्रत्येक पुअर कर्तव्य आत्मा को सम्मान दवा यहाँ आम कहूँ आज्ञा लोक मैंने कहते जब बापा को भल पाते बापा आत्मा को शांति करने से कर्म कौन अनुभव महांती एकुटिया बसते ना सहित सहधर्मी बसते आम देखा पाइलु आपण बापा कर्म समय जागृति शुक्ला आसी दिल्ली बहुत भल कथा आप प्रति प्रेम ये संपादन करुँच से कौन आप सहित बसते कि यहाँ हूँ गोटे बड़ प्रश्न आसतु आप केते मात्रा बेईमान यहाँ लोक मैंने कहते आपणकर बेईमानी गाथा लोक मैंने गाँव आपण बेईमान
पहाड़ ऊपर बसिचंती लोक मैंने कहते कहते आपण गोड़ भांगी जाइए राति दिन अनिद्रा रही आपन सुदूर अमेरिका जाई ट्रिटमेंट कर वर्षा प्रियदर्शनी आपन सहधर्मिणी आनी आपण उजागर रही जोटा कि आपण निजे कहते से भिडियोटी आम थोड़ी आपको देखा चाहूँ ये भिडियोटी देखी सारूँ आम आलोचना I won't take much time. Birthday is something कि एक दिन टा मो लाइफ में केबे भूली पाइबी बिकॉज़ एक दिन रे वर्षा प्रियदर्शनी पृथ्वी को आस्थिले एवं एक दिन रे पृथ्वी को न आस्थिले मु ताको पाइ न थांती I would have lost so much of love, so much of affection, so much of care and especially कहबी माने मु जतले 3 दिन 4 दिन सले गोड़ भांगी घरे पड़ी सेतबेले मते बहुत जण कहले कि किछि गोटे स्पेशल कारण थाए भगवान जेतले गोटे जिनसे कोन दियंती गोटे कष्टटे दियंती बा जहां भी किछि गोटे देइथा सेतबेले ता पछरे किछि गोटे रीजन थाए एंड आई रियलाइज इट स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड से कारण ता बोथले या थिला कि वाइफ को तो भल पाउथि हम भल पाका पाउथि बट इते रेंज रो वाइफ रो रिस्पांसिबिलिटी मु जानि पारली कि आम मां माने तांगा माने आम बापा न पई कि केते परिश्रम करथिबे सो आई कुड रियलाइज हाउ मच माय वाइफ लव्स मी जितने प्रशंसा करने का कम होगा जितने धन्यवाद देने का कम होगा the hardships you had done to make me stand once again on my legs and of course to be comfortable to jump once again to run once again which was really beyond my imagination so my जो भी लोग Facebook Twitter Instagram देखी भावना तो अनुमान जी बाहर देखो जो एक्सरसाइज हम लोग मारची पूरी दौड़ची पूरी ठिया होती चालूची सो सेति ପାଇଁ कि you and my family both the families are responsible Anubhav Mahanti alone couldn't have done this and of course last but not least you all guys you all have paid so much कि मैंने जरा जल्दी ठीक है जल्दी पढ़ा so वर्षा प्रियदर्शनी many happy returns of the day happy birthday to you live long live at least a century maybe more than that but healthy and happy and please pray God that I also continue living with you till that time माने continue माने वो भी बहुत ही है so God bless you and सब फैंस वालों को बहुत थैंक्स जो मैंने आश्चर्य इतने दूर सकाल होते आपण माने तो समस्त देखिले एई स्टेज पर अनुभव महांती वर्षा प्रियदर्शनी उपस्थित अछंती आ वर्षा प्रियदर्शनी जो वर्षा प्रियदर्शनी पई जे से सुस्थ होइचंती आ वर्षा प्रियदर्शनी ताको केते मात्रा रे भल पांती सेटा निजे अनुभव महांती कहिचंती एटा आमे कोन आज्ञा अनुभव महांती ताको स्त्री प्रति थिबा भल पाइबा से बखाणी चंती किंतु से भल पाइबा आज विच्छेद रूप नेला तार कारण होउची लोक माने से कथा कहउचंती जे ओडिया अस्मितार पो आज जे ओडिया अस्मिता कहउचंती से ओडिया अस्मिता केमिति आज गोटे ओडियार झियो आखिरे लुह देवारे व्यस्त रही जो मध्य प्रदेश जागृति शुक्ला को पुणी थे बह करने किपरि रेडी होती जागृति शुक्ला गोटे नन ओडिया ओडियार झीर आखिरे केमिति से लुह दौरान निवेदन करुचु आम आज्ञा आपण मिसी जातु ओडियार युवपीढ़ी आदर्श हो जातु आपण को ओडियार युवपीढ़ी मैंने आपण प्रेमर मिसाल दियंती से जिनस जमी न आगु को जे बंद हुए आपण तो बारंबार कहते वर्षा प्रियदर्शनी आपण को आक्षेप कर आगे वर्षा प्रियदर्शनी आपन को जगह आक्षेप करना आज्ञा आपण वर्षा प्रियदर्शनी को आक्षेप करुचंती जितवा पछरे जो केन्द्रापड़ार सांसद जितवा पछरे केवल मात्र वर्षा प्रियदर्शनी का हाथ थिला वर्षा प्रियदर्शनी फेम हाथ थिला वर्षा प्रियदर्शनी लोकप्रियतार हाथ थिला आज्ञा आपण कौन करुचंती आमे कौन किछि बुझनु छाड़ से टॉपिक रे जीवनी आमे आपण को सम्मान करू आमे आपणकर भल पई चिंता करछु सेति पई कहूछु गडे झियो पछरे बाया हेई जानतु नाही वर्तमान आमे आलोचना करिया पई चाहबू आम सहित वर्तमान अछंती जने भाई कुमार जितेंद्र तांको सहित किछि आमे आलोचना करिया पई चाहबू जितेंद्र बाबू आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज सारा ओडिसा रे गोटे चर्चित चेहरा जो अनुभव वर्षा प्रियदर्शनी जोड़ को आप किपर भाव देखते आप गोटे युवक जो प्रेमर संज्ञा से बाबद किसी इन्स्पायर नहीं से बाबद कहे अनुभव महांती और वर्षा बाबद प्रथम मुझे समस्त को नमस्कार करती देखो वर्षा प्रियदर्शनी सी होती ओडिशार सबुठु सुंदर कहया गले सुंदर हिरोइन ताकर जतिक भी चलचित्र अच्छी लोकप्रियता पूरा ओडिशार सबुठी छुआठू बुढ़ा जाए समस्ते वर्षा प्रियदर्शनी को भल पाती आम भी जाचु अनुभव महांती सी भी लव मैरेज करते वर्षा प्रियदर्शनी को भल पाई भल पाई मैरेज होता किंतु जानिया भितर वर्षा प्रियदर्शनी कौन से गुण खराब नुहति सब प्रकार से भल आज अनुभव महांती जो सुपरस्टार होती वर्षा प्रियदर्शनी भूमिका गुरुत्वपूर्ण कि नुहे से जिन जाना चाहूँ निहाती एठी वर्षा प्रियदर्शनी होती सी जेहेतु ओडिशार फेमस सहित ये चलचित्र करी से निजे ही
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲୁ ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥିଲୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ଆସନ୍ତି ଆଲବମରେ କାମ କରନ୍ତି ଆଲବମ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଆଲବମ କଲେ ତାପରେ ଘରେ ବସନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସହିତ ମିଶି ନୂଆ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିଲା ଆମେ ତାପରେ ଜାଣିଲୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ହିରୋ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେମ ବାବଦରେ ଶୁଣିଥିବେ ତ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଲୋଭ ଲାଗେନି ଈର୍ଷା ଲାଗେନି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଆଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରେମ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ଦେଖିଛୁ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଲାଇଫରେ କିଛି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରେମର ଯୋଡ଼ିଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯୋଡି ସୁପର ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିସାରିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଆମର ଯଦି ଭଲ ଯୋଡି କୁହାଯାଏ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯୋଡିଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଯେତିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଯାଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପୁଣି ରାଜନୀତି ବି ଆସିଲେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ଇଏ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭଲ ଯୋଡି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବହୁ ବାର ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କେବେ ଶୁଣିଛେ କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ନାଇଁ ଏଟା ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ କେବେ ବି ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଏ ଅନୁଭବ ଜାଣି ଜାଣି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଭଲ ପାଇବା ଯେବେଠୁ କମିଯିବ ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ ସେବେଠୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ବିଦାୟ ମାନେ କେମିତି ତାଠୁ ଇଏ ନବ ବିଚ୍ଛେଦ ନବ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ସେ ରହିବ ତ ଏଠି ଅନୁଭବଙ୍କର ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେଇଟା ହୁଏତ କମି ଯାଇପାରେ ତା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ହାତ ଥାଇପାରେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ଯେ ଆମର ବିସ୍ମିତ ବାବୁ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗୃତି ବିଷୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଲେଡି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଙ୍କର ବଢିଯାଇଥିବ ତେଣୁ ପାଇଁ ସିଏ କଣ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଠୁ ବିଚ୍ଛେଦ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ଲାନ ହେଇଥାଇପାରେ କି ଡିଭୋର୍ସ ନେଇ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ଇଏ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୁ ଘରରେ ଯଦି ଗୋଟେ କର୍ମ ହଉଛି 10 ଦିନ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଲଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି ହଁ ଠିକ କି ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ଯଦି ନିଜ ପୁଅ ଲଣ୍ଡା ହେବେ ନାହିଁ କି ଚୁଟି କାଟିବେ ନାହିଁ ଇଏ ତାହେଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଏଟାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ଦେଖାଯିବ ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଏମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ହଉ କି ମୁସଲମାନ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କୋଉ କାଷ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ରିଲିଜନ ବି ହଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ ମୁଁ ବି ମାନେ ଭାଷାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ କରିପାରୁନି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ବି ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଓଡିଆ ଘର ହିନ୍ଦୁ ଘର ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଲଣ୍ଡା ହବା କଥା ଆଉ ତାପରେ ଯେ 10 କର୍ମ ହେଇଯାଉ ତାପରେ 11 ଯେତିକି ବି ସବୁ କର୍ମ ଅଛି ସେ କର୍ମରେ ସେ ନିହାତି ରହିବା କଥା ସେଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲିନି ହୁଏତ ସିଏ କୋଉ କାଷ୍ଟର ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କୋଉ ରିଲିଜନ ହେଇପାରନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ସିଏ ମାନେ ଇଏ ସବୁର ବହୁତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଯଦି ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ରାମ ସେତୁ ବନେଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଅପହରଣ ହେଇସାରିଥିଲେ ଲଙ୍କାରେ ଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାମ ସେତୁ ବନାଗଲା ତାପରେ ଯୋଉ ପୂଜା ହେଲା ସେ ବାବଦରେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଘର ମାନେ ଜଣେ ଧର କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମଣୀ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କରିବ ବିନା ସହଧର୍ମିଣୀର ସେଇଟା କହନ୍ତି ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତ ରାମ ସେତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ରାମ କଣ କରିଥିଲେ ସୀତା ତ ଅପହରଣ ଥିଲେ ଲଙ୍କାରେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ବନା ହେଲା ପିତ୍ତଳ ବନା ହେଇ ସେଇଥିରେ ସେ ହୁଏତ ପାଖରେ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ସେଇ ସେ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ ବସିଲା ପରେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ରାମ ସେତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତ ଏଠି ବିଶ୍ଵଜିତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କଣ ନା ଆମର ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାର ଯେ କର୍ମ କଲେ ସେଇ ଟାଇମର ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନଥିଲେ ତଥାପି ସେ କଣ କଲେ ନା ଏକୁଟିଆ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କଲେ ଆଉ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ ଇନଭାଇଟ କଲା ପରେ ସିଏ ବି ପୂଜାରେ ବସି ନଥିଲେ ତ ଏକୁଟିଆ ସେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ ତ ମୋ ହିସାବରେ ସେଇଟା କର୍ମରେ ଯିବନି ସେଇଟା କର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୀ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ଅବମାନନା ପୁରା ହେଇଯାଇଥାଏ ଅପମାନ ଯାହା ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ହଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ନା ବାପାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଏଇଟା ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋକା କହି ଦେଇଛନ୍ତି ରଖିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯେଟା ଫର୍ମାଲିଟି କୁହାଯାଏ ହଁ ବାପାଙ୍କର କର୍ମ ଅଛି ଆମେ କର୍ମ କରିଦେଇ ଯିବା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଛି କି ଇଏ ତ କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି ସେମିତି କରିବା ଦରକାର ଯେଟା କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏଇଟା କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ଡାକିବାର ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ହୁଏତ ଇନଭାଇଟ କରିବା କଥା ଯଦି ଆସନ୍ତି କି ନ ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ପର କଥା ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେଣୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ହଁ ତ ଜାଲି ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜାଲି ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଙ୍କୁ ଯଦି ବାଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି କଣ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କର ଭୂମିକା ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
देखो जागृति शुक्ला सी हूँ माने अनुभव महांती जेहेतु ओडिशार सुपरस्टार तो सी चाहूँ केमी अनुभव महांती अनुभव महांती जागृति शुक्ला ढेर बड़ कारण जागृति शुक्ला डेट ऑफ बर्थ हूँ 1993 मसीहा अनुभव हूँ 1981 मसीहा माने बहुत बड़ ढेर बड़ अनुभव महांती जागृति शुक्ला डिफरेंस हाँ तो से बाबद कौन ये गोटे जागृति शुक्ला केवल निजर बड़पन नापी बाहा बाहा नापी गोटे मो सेलिब्रिटी सहित ये मेन पॉइंट आप कहले मुझे ही कहूली मैंने कौन जागृति शुक्ला सी चाहूँ अनुभव महांती जेहेतु राजनीति भी रहिले ओडिशार सुपरस्टार भी रहिले सांसद भी रहिले तो से कौन सी मैरेज कला लाइफ टा केमी भल जाऊँगी कि ये करती तो से चाहूँ वर्षा प्रियदर्शनी को लाइन हटे देते से निजे अनुभव को बाहर ये चलेले तेणु कुमंत्रणा देवार मास्टर होती जागृति शुक्ला आ गोटे कथा आम जाना चाहूँ अनुभव महांती सब कहते जे वर्षा सहित मोर शारीरिक संपर्क नथिला आउ कहते किंतु अनुभव महांती डॉक्टर पिटिशन लिखिं शारीरिक संपर्क अच्छी किंतु मो साटिस्फाइड नुहे माने खुशी नुहे शारीरिक संपर्क अच्छी कि खुशी नुहे कि एटी गणमाध्यम कहते मत स्वामी सुख देना स्वामी माने से शारीरिक संपर्क रखी ना आम ये वीडियो माध्यम डिमांड करें कि अनुभव महांती भर्जिनिटी टेस्ट करा अनुभव महांती नारी संस्पर्श आसी ना यहाँ कौन अनुभव महांती स्वीकार करे जब वर्षा प्रियदर्शनी सहित शारीरिक संपर्क रखी ना आप भर्जिनिटी टेस्ट जना पड़ जाए कौ नारी की छुई ना टेस्ट करा ना आप राजी हे ना आपण आउ क्या सहित शारीरिक संपर्क रेगुलर जो लोक मैंने कहते दिल्ली जाकि दिल्ली जाकि जो लिविंग रोचे जागृति शुक्ला सहित यहाँ कौन सत से पचरुचा देवे कि से वर्षा लोक लज्जार आप न पड़ती बोली से राजी नथिले मेडिकल आपण आज राजी हे कि भर्जिनिटी टेस्ट करने आप भर्जिन अच्छा कि नहीं से राजी हे कि यहाँ कौन आम निवेदन रहा मुझे तो कहबी अनुभव महांती जमी वर्षा प्रियदर्शनी कहले कि माने स्वामी जेटा ये कर्म थाए मुझे करने माने जेटा कहती फास्ट नाइट सेकेंड नाइट जेटा भी जमी था स्वामी सुख जेटा से करना बोले तो हुए तो अन्य आड़े कौन चक्कर थी पारे से वर्षा प्रियदर्शनी प्रति ये था जमी वर्षा प्रियदर्शनी से नहीं टेस्ट करते कि मुझे करे कि सेटा करे से टेस्ट करें ये करें आम सेमती गणमाध्यम को समस्त को ये करते अनुभव महांती निजर टेस्ट करूँ भर्जिन टेस्ट करूँ टेस्ट कर जनातु से कौन से नारी मैंने संपर्क में आसी ना कौन से नारी संपर्क में आसी ना कि सी सिंगल अच्छा वर्षा प्रियदर्शनी को डिवोर्स दवाई चाहते कि मुझे अच्छी कौन से मोर ये नहीं बोली से टेस्ट करके पारती आम समस्ते जानापी चाहूँ भर्जिन टेस्ट आसू आम सामना को रिपोर्ट आसू जो मैंने अंध भली अनुभव महांती को समर्थन करुँच दयाकोरी थोड़े से अनुभव महांती को प्रश्न करेंगे कि जे भर्जिनिटी टेस्ट करने आज्ञा आउ गोटे कथा आम ये कहूँ आम रियल हीरो क्या कहवा रियल हीरो देखु रियल हीरो तो बहुत अच्छा रियल हीरो देखु रियल हीरो आप रियल हीरो काल्पनिक से वास्तवता नुहे तो रियल हीरो क्या कहवा जार समाज प्रति किसी डेडिकेशन थी समाज प्रति किसी कर्तव्य थी माने मोटामोटी कहया गले समाज सेवार से नियोजित आज्ञा अनुभव महांती जड़े आजिका डेट रे आम समस्त जानू राजनेता को आम माने वास्तव समाज सेवी बोली कहू अनुभव महांती जड़े अभिनेता अनुभव महांती जड़े राजनेता किंतु कौन से लोक को साहाय्य करने गोटे टंका भी से खर्च करती नहीं ठीक नहीं जदि अनुभव महांती गोटे टंका लोक को साहाय्य खर्च करती नहीं तांकु कौन आम रियल हीरो बोली कहि परिया कि नहीं आम रियल हीरो कहि परिया आम एटी वर्षा प्रियदर्शनी तांकर प्रतिटी मुहूर्त समाज सेवा नियोजित अच्छा रियल हीरो कहि परिया ना ये लोक मैंने जो प्रश्न करुँच अनुभव महांती लोकप्रियता अधिका अरे एटा मिछ लोकप्रियता ना सतर लोकप्रियता जे समाज किसी करुच्ची समाज निजर अर्थ को विनियोग कर समाज निजर समय को विनियोग कर समाज सेवार निजक नियोजित कर कहवा ना रियल हीरो ये जमी रानी पंडा को आम कहीपर जड़े रियल हीरो तार कारण निज अर्थ निजे बहुत कष्ट निजर समय को अतिवाहित कर छोट रू बड़ होती लोक अईटा पत्र खाई से बड़ होती जहाँ आम शुणा लोक आलोचना किंतु जेतेबेले से किसी पैसा इनकम कले से पैसा लोक सेवा जनसेवा से नियोजित करुँच रियल हीरो बोली कहि परिबा किंतु ये वास्तव में अनुभव महांती कौन रियल हीरो नहीं आउ
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉଠି ପ୍ୟାଥେଟିକ ସିନ୍ ରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ ଢଙ୍ଗିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଦନାମ କରୁଛି ବୋଲି ଏଟା ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି? ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜାଗୃତ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କର ବି ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ଡେଡିକେସନ ନାହିଁ, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ଡେଡିକେସନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଥିଲା ବର୍ଷା ଦିନ ଥିଲା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ସାହୁ ଭାଉଜ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ଯୋଉ ଜାଗୃତ ଶୁକ୍ଲା କହୁଛନ୍ତି ବାହା ହେବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କି ଛାଡୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଯିବାଟା ଭଲ ହବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ହୃଦୟ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଠିକ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ନାଟକରେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସମାଜ ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜି ଯାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମନା କରାଯାଇଛି ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ, ବର୍ଷା ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ, ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ନିଶା ମହାରାଣା ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ଭାଉଜ ଏ 3 ଜଣ ମନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଖରାପ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କୋଉ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାରଣ ନ କରାଯିବ ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରକୁ, ଠିକ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଯଦି ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ମନା କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ମନା ନ କରାଯିବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଥିଏଟରକୁ? ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କର୍ମ ମୁଭିଟା କଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଭିଟାରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ସିଏ ପିକ୍ଚରରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ବ୍ୟାକରେ ପିକ୍ଚର ବ୍ୟାକ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ସେ କର୍ମ ସେ କରନ୍ତିନି। ମାନେ ପିକ୍ଚରରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ଗଲେ ଯୋଉ ବି ରୁଲ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇ ହେଇଗଲା ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ କି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଚୁରା ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମାତାଲି ଗଞ୍ଜୁଡୁ, ମାନେ ଏ କ୍ଲାସ ର ଯାହା କହନ୍ତି ମାତାଲି ଆମର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖେ ହଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ସମାଜସେବୀ, ଖାଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ସେମିତି ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମାଜରେ କୌଣସି କର୍ମରେ ହିତ କର୍ମରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ନଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଶେଷ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୋର ଦେଖିବା ହିସାବରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନା ସିଏ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ନିଜର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ସେ ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ଅର୍ଥ ପଛରେ ହିଁ ଘୁରନ୍ତି, ଅର୍ଥ କୋଉଠି ମିଳିବ ଆଉ ତାପରେ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ନାରୀଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ, ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଛାଡିବେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ହଉଛି ଟାର୍ଗେଟ ବାସ୍। ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ, ଯେଟା ଲଙ୍ଗ ରିଲେସନସିପ ରେ ରହିବେ କି ସମାଜକୁ ଭଲ ଇଏ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ପ୍ରତି କୌଣସି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ଯେ ଭଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୀତି ପାଇଁ କରନ୍ତି। ହଁ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପପୁଲାରିଟି ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାଜସେବୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି ସେ କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି କି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଗକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାରତ ମାତା की जय। वंदे मातरम।